Hello guys, for today's video magbuhat na pud ta og banana shake. Usahan kan kaon man siya. Og karon mga lods, amo na pong gitry nga among shaker machine. Karon gabuhat na pud mi og banana shake. So every Sunday ra pud mi mag-ingon ani, murag nay event ba, murag nay birthday pero wala good. Amo ra gud mi kay talipay sa among kagalingon nga off day. Ay, gihurot. Gamay, sige pa. Manam na. Katawanan nagkatawa man ko ani akong mga batos mga tagaw man utrok kung tagaw di ka mo gamit aning shake machine mo. Pero in fairness lami kayo among banana shake among sagulan og evap og kondensada. Lami kayo mga lods. So suwayin na ninyo. Thank you so much for watching mga guys, mga lods, mga mamshi. Bye. So, gaya.